teníamos que incorporarlo dentro de la Pascua. When we see that it was done daily, Cuando vemos que era hecho cada yom, house to house, de casa en casa, in the Yahad. dentro de la Yahad, Now la comunidad. go down to verse 26. Vayan We did 26. al versículo 27, we don't need to tell you. 28, we don't need to tell you. 1 Corinthians 11:28. vayan al 1 Corintios 11. We don't need to tell you. 29, no. 1 Corinthians 11:28. No, 29. You there? No, no. 1 Corintios 11:28. Don't read it, please. Don't. No lo lean. Do I need to tell you? No. Where's 29? Do I need to tell you? No. Hallelujah. Para el versículo, sorry, I'm thinking. Para el versículo 28 y 29 necesito decirles, I don't got to tell you anything. no necesito decirles The nada. church has told you this. La iglesia ya se los ha dicho. Examine yourself. Examínense a sí Check mismos. yourself out. Examínense. Discern the body. Discernan el cuerpo. Many are weak, many are sick. Muchos están débiles, muchos enfermos. Verse 33. Versículo 33. When you come together to eat, Cuando se reúnan a comer, wait for one another. espérense el uno al otro. So stop. Paren ahí. What's going on ¿Qué here? está pasando aquí? These are weekly or daily procedures for every Yahad meal. Estos son procedimientos de cada yom o de cada semana Not para Passover. cada comida de la There Yahad. was no No rush para la Pascua, no había un apuro to address Passover. a tratar con la Watch. Pascua. Vean, He says, verse 33, dice el versículo 33. Chris, Chris, when you get together, cuando ustedes se wait for reúnan, each other. espérense el uno al otro. But wait not for the sake of making the rabbi happy. Pero no because se Now he's esperen asking you to wait. por el hecho de complacer al rabino, porque él les está pidiendo que Wait se for the esperen. breaking of lechem. Esperen el partir del ejemplo. So that the purity of the body and blood of Yeshua sets the standard. The table is a prerequisite for that which is subsequent and consequential to what happens initially. Para que el partir del ejemplo y la purificación del corazón establezca y preceda todo lo que viene subsecuentemente. Now when you have this down every Shabbat, Y cuando tengan esto en orden cada or Shabbat, better than that, every day, o mejor que eso, cada yom, verse 34, versículo at the end of 34, verse 34, o al fin del 34, the other, with the Pesach procedures, con los procedimientos de la Pascua, I'll set that in order pondré eso en orden when I come. cuando yo There's vaya. no rush. No hay apuro. See, that proves it wasn't talking about Passover. Ven que eso comprueba que ahí nos estaba hablando de la He had to Pascua. rush Él tenía que correr, to fix the Corinthians' gluttony arreglar and their imprudence la imprudencia y el aborazamiento de los and their corintios carnality y su carnalidad that was affecting the breaking of lechem Que estaba- daily from house to house. que estaba afectando el partir del Ejem cada yom de casa en You with me, casa. Gab? ¿Está conmigo, Gab? You with me? ¿Está conmigo? Baruch Hashem Yahweh. Exaltada sea el nombre de Yahweh. Why can't this be talking about once a year at Pesach? ¿Por qué no puede aquí estarse hablando de una vez al año en la Pascua? Porque no tiene un apuro. That's a separate issue Esa es una cuestión separada that also needs to be que fixed. igual necesita ser arreglada. But it could wait. Pero puede esperarse. But what was happening could not wait. Pero lo que estaba aconteciendo See that? no podía esperarse. ¿Ven You see eso? that? What was happening could not Lo wait. que estaba aconteciendo no podía It needed esperarse. immediate addressing. Necesitaba atención inmediata. Matityahu Matityahu, 15:26. 15:26. Again, this message, Una vez más, este mensaje, restoring restaurar the Todah Rabah el Todah Rabah to the Yahad a la Yahad every Shabbat. cada Shabbat. Again, this message, Una vez más, este mensaje, restoring restaurar the Todah Rabah el Todah Rabah to the a Yahad la Yahad every Shabbat. cada Shabbat. What's the name of this message? ¿Cómo se llama este mensaje? Restoring El restaurar the Todah Rabah del Todah Rabah to the Yahad a la Yahad every Shabbat. cada I Shabbat. want to thank Brother Jackson Snyder Le quiero dar Todah Rabah al fraterno Jackson Snyder for reminding us por recordarnos that the so-called Christian Eucharist que el tal llamado cristiano, el tal llamado Eucaristo en la cristiandad is nothing more no es más que than the first part la primer of the parte disciples' meal. de la comida de los talmidim. And we get so hung up on the word Eucharist, Y nos atoramos en la palabra Eucaristo, whereas the word Eucharist mientras que la palabra Eucaristo simply means simplemente quiere decir Todah Rabah, Todah Rabah, Thanksgiving. Hodú. You see that? ¿Ven eso?
Thanksgiving. Wow. Todah Rabah. Wow. So when is Thanksgiving? Entonces, ¿cuándo es Todah Rabah? El yom Every time we have a de acción de meal. dar hodú, Every time we have a meal. aprecio. Cada vez que tenemos una comida, I love it. lo aprecio tanto. How many are bored? Let me see your hand. ¿Cuántos están aburridos? Déjenme ver sus You ain't gonna manos. get no food if I can see your Ustedes hand. no van, no van a comer si levantan las manos. My goodness. Put that hand down. Put Come that over here, hand put your down. hand up. I get your portion. But all kidding aside, Pero sin bromear. I mean, we sit and argue, well, our pilgrims, Indians, pilgrims, Nos sentamos a when is discutir. Hodú? When is Thanksgiving? Every time we Peregrinos indios, eat. peregrinos indios. ¿Cuándo es hodú? Cada vez que nos sentamos a comer. Yes, sir. Every time we eat. Cada vez que nos sentamos a comer. It is a time for the Hodú, Es un tiempo para el hodú. Thanksgiving, El yom de acción de dar hodú, gracias, as we give Todah Rabah. al dar Todah Rabah, hodú. Baruch Nuestro Hashem aprecio. Yahweh. Exaltado sea el We're nombre on de fire Yahweh. today. Thank you, brother. Matityahu 15:26. Matillao 15:26. Matityahu 15:26. Matillao 15:26. But he answered and said, Pero él contestó diciendo, it is not right, no es correcto, Yeshua said, dijo Yahshua, to take the children's lechem de tomar el ejemplo de los niños and cast it y echarlo to dogs. a los perros. It is not right No es correcto to take the lechem de tomar echad, el lejem who echad. is the lechem echad. ¿Quién es el 1 lejem? Corinthians Primera de Corintios 10:17. 10:17. Yeshua Yahshua is Yahuwah es Yahuwah, lechem Yahshua. echad. Lejem echad. It ain't right No es correcto to have doggies de tener a los perritos at the Yachad, the community dinner. en la comida de la yajad, de la comunidad. Now, dogs, Perros, in this case, en este caso, are not Gentiles. no son gentiles. Whenever Yeshua referred to Gentiles, Cada vez que Yahshua se refería a los he gentiles, referred, él se refería, I hope I get this right, déjenme ver si recibo esto correctamente, pig in Spanish. puercos, Puerto. puercos, Puerco. cerdos, cochinos, Puerco. marranos. Cerdo. Puerto. He referred to piggies. Él se refería a los puercos. But when he talked about doggies, Pero cuando hablaba de it perros, was 10 tribe Ephraim, eran las de 10 tribus de Doggies. Efraín. Perritos who do not discern que no that disciernen that's not just another Kentucky Fried Chicken dinner, que esa no es otra comida de not pollo properly frito, discerning the body, que no apropiadamente disciernen el cuerpo, should not be invited no deben de ser invitados to the breaking of lechem, al partir del let ejemplo, alone the dinner. y menos la comida. Do not take No tomen that which is kadosh, aquello que es kadosh, which is the children's bread for purity of heart. lo cual es la comida de Yahweh los niños para echad, the pureza de lechem of Yahweh corazón. echad, El ejemplo de Yahweh and echad, cast it to y doggies. echarlo a los Those were There perritos. should be no pigs at your table, No debe de haber puercos en and there su should be no mesa, dogs at your y table. tampoco debe de haber perritos en su And every mesa. member of the Yachad should be at the table. Y cada miembro de la yajad debe de estar a la mesa. And if you have a haircut at 6 o'clock, let someone else get scalped. Y si tiene un corte de pelo a las Get your una family cita para to the cortarse Yachad table. el cabello a las 6 de la tarde, que alguien más vaya a la Because cita. that is no less an act of worship as is what we did here to open today's Traigan a su service. It familia is a no la less of an act of mesa, worship. traigan a su familia a la mesa, porque eso no es Baruch Hashem menos Yahweh, I will. un acto de servicio de lo que I estábamos will. haciendo más He will. temprano. We will. I will. Think about that. Piensen en eso. We divorced that from this and Nos that from that and this divorciamos from that. aquello de Oh, esto y esto de money. aquello. Oh, everybody Oh, gets real dinero. sweaty all of a Todo sudden. Money is part of mundo comienza a worship. sudar cuando se trata de dinero. El dinero es parte de la adoración. Everything we do. Todo lo
lo que hacemos is part of worship. es parte de la You know why adoración. I'm good at what I do? ¿Saben por qué yo soy toba en And lo I'm que hago? boasting in Yahweh. Y me estoy jactando en God forbid I Yahweh. should boast in Que myself. Yahweh prohíba que yo me jacte en mí This is mismo. not my gift. Este no es mi regalo. That ain't my gift. Este no es mi don. This is my gift. Este es mi don. What I'm doing now, Cuando lo que estoy haciendo en este my gift is momento, teaching. mi don es el enseñar. That's not my gift. Ese no es mi don. But I'm good at what I do. Pero soy toba en lo que hago. Why? ¿Por qué? Because if you have a lifestyle, Porque si usted tiene un estilo de Of vida, worship, de he'll adoración, give you a guitar. Él le dará una guitarra, give you an accordion. Él le dará un He'll acordeón, give you a le flute. dará una He'll flauta, teach you how to lead le worship. enseñará cómo liderar He'll la teach you how to adoración, play. le enseñará cómo He'll teach you how to cantar, sing. cómo He'll entonar, teach you how to make melody. cómo hacer melodías. If you have a lifestyle, Si usted tiene un estilo de vida de adoración, everything we do, todo lo que hacemos, sex is worship. el sexo es adoración, Absolutely. absolutamente. Eating is worship. El comer es adoración, Yes. ¿sí? Swimming is worship. El nadar es adoración. Why? ¿Por qué? Keep our temples fit. Porque es lo que mantiene Instead of nuestros polluting it templos en forma, en lugar de with foreign contaminarlo objects. con objetos extraños. Swimming can be El worship. nadar puede ser adoración. It's all worship. Todo es It's a adoración. lifestyle. Es un estilo de Who are the vida. ones who get to play the keyboard and get to play the guitar and ¿Quiénes get to son sing? los que pueden The ones tocar who el love to teclado, worship. tocar la guitarra y entonar? Aquellos que aprecian la adoración As a lifestyle. como estilo de vida. Luca 11:3. Lucas 11:3. Does anyone enjoy it? ¿Están disfrutando? Luca 11:3. Lucas 11:3. Luca 11:3. Lucas 11:3. Prove it, Ribby. Compruébelo, Rebi. Give us, this is the disciples, the Talmids Tefillah. Esta es la tefilá del Talmid, De los Talmidim. del aprendiz. Give us This day. day by day Danos cada yom por daily yom, lechem. nuestro lejem de cada yom. Why? ¿Por qué? To break it. Para partirlo. Give up. Danos. How do we know this is the context? ¿Cómo sabemos que este es el contexto? Look at verse 4. Vean el versículo. Forgive our sins. Perdona nuestros What does the pecados. breaking of bread have to do with? ¿Qué Sins. tiene que ver el Yeshua's partir body was broken For our de los pecados? for our sins. Amen. Thank you, Yeshua. Go ahead, look at Luke 11. Bless you. 11:3. ¿Qué pasa? Venga. See if that one works. Mike's a dying. Vean Lucas 11, you said 11:3? Yes, 11:3. 11:3. Oh man, I'm so glad for that backup microphone. I hadn't changed the atmosphere. I was a little worried when you changed the atmosphere. We're going to have my day. So now, Luke 11:3. Lucas 11:3. Luke 11:3. Give us day by day our lechem. Danos yom por yom nuestro To lejem. do what? ¿Para hacer qué? Look, verse 4 tells you. Versículo 4. Forgive us our sins. Para perdonar nuestros pecados. And if you forgive us our Y sins, si nos perdonas nuestros and we meet every pecados. day, Y nos reunimos cada yom. and we have dinner every Y day, cenamos cada yom. and we break bread every day, Y quebrantamos el give me lejem cada the yom. daily lechem Dame el lejem de cada yom. that I may discern Para que yo pueda that this isn't discernir just que matzah, esto no es solo matzah. but it's step one, Pero que es el primer entering paso de the entrar community meal. en la comida de comunidad. Awesome. At Asombroso. least I think it is. Por lo menos yo lo pienso. Luke 14:15. Lucas It's 14. been there all the time. Ha estado ahí You haven't todo el seen it. Hiding a It's been there all the time. Ahí Give us está. bread because our sins are forgiven. Danos la que porque nuestros pecados han sido perdonados. Lightning strike. What did you just do? Oh, it's I hate myself. I hope you ain't recording. Always wants to be in the spotlight. My goodness gracious. Some groups not good enough. Ay, vey. All right, where are we? Luke 14:15. Lucas 14:15. Luke 14:15. Lucas 14:15. Hallelujah. Thank you. Abba. Luke chapter 14. And one of them was reclining with him, heard these things, Y uno de aquellos que estaba inclinándose en él escuchó estas cosas. he said to Yahshua, Le dijo a Yahushua, blessed is he that will eat lechem Baruch es aquel que comerá el lejem in the Malchut HaShamayim. en el Malkut Hashemayim. And then he goes on to tell him of a parable about the king and the wedding and the dinner. Y luego les dijo una parábola acerca del Stop. rey, de la There it cena is.
y de la boda. Para ella As está. soon as that daily bread came up, Y así como vino What else el came Lechem up? de cada Yom, The ¿qué meal. vino? What meal? La comida. ¿Qué comida? the Paschal meal in the kingdom, when we celebrate the Eruzin is over and we get married to Yeshua, our heavenly La bride. comida pascual que se celebra allí en el Shemai, See the connection? cuando ya Go, cesa see the el connection? estado de Ruzim Look. y nos casamos con Yahshua. Verse 15. Versículo 15. One of them said to him, Uno le dijo a él, Said to him, I'm sorry, he said, blessed is he that eats lechem.